तृतीय स्कंद अष्टम अध्याय। विदुर प्रश्न शुणी कन्ने आनंदे मैत्रेय मने चुचरणे चित्त ध्यायी कहती विदुर को चाई। मैत्रेय वचन शुण विदुर शुद्ध चेता सुपुण्य प्रच्छन्न जे कथा जार जन्म पूर्व अंशे जे मते आत्मा जे प्रकाशे जार महिमा शुणी कन्ने सेवा करती भक्त जने लोकपालने दयानिधि सर्वसंपद गुण सिद्धि ए भक्त जनक शिरोमणि जार महिमा जने शुणी यह संसारे कृष्ण लीला विश्वमंगल कीर्तिमाला निरते सन्थ मुखु शुणी तो से न भोजे चिंते पुणी ए तार महिमा तो समीपे कहिबी भक्त जन मुखे समुद्रे भासी जाए निरते जार मन ध्याये ताहांक निस्तारण अर्थे शुण कहिबा तो ग्रते जे भागवत रससार ऋषिंकु देले चक्रधर शुण विदुर सावधाने ब्रह्मार पुत्र एक दिने सनक आदि चतुर्भ्राते मिलिले अनंत अग्रते रत्न आसने भूमिगते बसे अनंत सुधचिते आदि अनंत रूपसार वैकुंठ महिमा जाहार तांक समीपे चतुर्भ्राते मिलिले ज्ञान प्रश्न अर्थे परम तत्व करी दीक्षा एको अनेक कले पूछा स्वभाव स्थिति जा शरीर देव मानवे अगोचर सर्वे कहती ब्रह्म ज्ञान श्री वासुदेव जार नाम विबुध जनक आनंद सुखे निश्चल जार पद निर्मल भागवत नीरे दौत करती जार शिरे सेवंती सुंदर कामिनी विविध उपहार घेनी सेवंती जार पाद नित्ये उत्तम भाव प्राप्ति अर्थे सुसुरे गीत नाद ध्वनि स्वभावे अनुराग घेनी शरण पशे दृढ़ चिते सेवा करती पादगते जानती लीला तत्व ज्ञाने निश्चल मन चिंते ध्याने हे देव सहस्र शिरस किरीट मणिमय त्रास फणी सहस्रे शोभा करे आदित्य जे सने आंभरे तार चरण निज शिरे शंकर धरी निज करे पुछिले तत्व सार नाम ता शुणी निस्तरिबे जनम निवृत्ति मार्गे देई चित्त आनंदे कहिले जेमंत सनक चित्ते अनुरागे कहिले ताहा अनुमार्गे से सांख्य अनुजोग ध्याये परमहंस दीक्षा वहे पुणी दया सुध चिते संसार निस्तारण अर्थे कृष्ण महिमा परिमाणी निर्मल भागवत वाणी विष्णुर गति अनुरागे कहिले मोर गुरु आगे जे से पराशर महामुनि आनंदे हरि भाव घेनी कहिले बृहस्पति आगे देव समूह प्रीति भावे जे बृहस्पति ज्ञानवाणी पौलस्त्य मुनि आगे भणी ब्रह्मा कुपित वाणी एबे शुण कहिबा तोते भावे ए तु सुध चिते वस्त्र शुण ए आदि परम कारणम जे विश्व सृष्टि पूर्वे थिला प्रलय जले नाश गला तार सम्मुखे भगवान निद्रारे मुद्रित नयन प्रलय जल धीर मध्य अनंत शयन आनंदे तोइले एक रूप होई संगे संगत केहि नाही निश्चेष्ट आत्मा सुखे रत भुजे निवेशी पंचभूत आत्मा प्राप्त सूक्ष्म अर्थे कालात्मा मुक्तिर आयते एकाया पद्म जले पशि जेने कंदरे अग्निराशि विश्वरजनी प्रकाशिला परम आत्मा रे मिशिला जले शयन भगवान जे आत्मा शक्तिर अधीन तार आयत काल बले जे कर्म शक्तिर निश्चले से पुणी कर्मे तत्व होई सर्वजीवंक देह चाहि ताहांक अवतार अर्थे सूक्ष्म इंद्रिय दृढ़ चित्ते ए उन्मिद्र सृष्टिर कारणे समय प्रवेश रजगुणे से काल बलरे विश्वासे मिले विष्णु नाभिदेशे से मध्य नाभि पद्मकोश तक्षणे ओइला प्रकाश कर्मे बाधिले काल बले रूपे विराजे कौतूहले उदय रवि तेज जिणी जले प्रकाश आत्मा ज्ञानी लोक प्रद्युम्न नारायण स्वयं प्रवेश रजगुणम से काल गुणे से प्रवेश सहस्रे रवि जिणी त्रास से पद्मकर्णिकार मध्य वेद प्रकाशे पदे पदे विधाता नाम से बोलाई तार शरीर कर्ममयी स्वयंभू नाम ता स्वभावे उदय निज कर्म भावे से पद्म मध्य ब्रह्मा रहे बसी सकल दिग चाहे न देखी जीवंक उद्देश्य तक्षणे चाहिला आकाश होइला तार चारिमुख केवे नल भई सुख पुणी देखई तेज राशि उत्कंठा उल्लल प्रकाशी आत्मा न जाने ताहा चाहा चाहे आत्मा न जाने ताहा चाहि हेमंत पद्म मध्य रही काहू ओइली केहू देश न जाने आत्मार विश्वास ए पद्म काहू पूजिला किबा ए जल मध्य थिला अर्ण नथिले जल काई हेमंत मने विचारई
କିବା ଏ ପଦ୍ମମୂଳେ ଅଛି ଏମନ୍ତ ମନେ ତାର ବାଛି। ପୁଣି ଚାହିଁଲା ଆତ୍ମଦୁଃଖେ ନିଜ ଆସନ ଅଧମୁଖେ। ତଳେ ଦେଖିଲା ପଦ୍ମନାଳ ତା ମଧ୍ୟେ ଅନ୍ଧକାର ବିଳମ୍। ବିଚାରେ ଏହି ମାର୍ଗେ ଯିବି କାହୁଁ ଅଇଲି ତା ଦେଖିବି। ଏମନ୍ତେ ବିଚାରି ସଂଶୟେ ବିଳେ ପଶିଲା ମହାଭୟେ। ସେ ନାଳ ମାର୍ଗେ ନାଭି ପଥେ ପଶିଲା ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭଗତେ। ଅନେକ କାଳ ଗର୍ଭେ ଭ୍ରମି ଫୁଟି ହୋଇଲା ପଥଶ୍ରମୀ। ସେ କାଳ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଳେ ଅରଇ ଅନୁକ୍ଷଣ। ସେ କାଳ ବଳର କଷଣେ ବାହାର ହୋଇ ତତକ୍ଷଣେ। ମନେ କଳ୍ପି ସେ ନ ପାରିଲେ ନିଜ ଆସନେ ବିଜେ କଲେ। ଧୀର ନିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼େ ଧରି ମନ ପବନ ହୃଦେ ଭରି। ନିବୃତ୍ତ ଚିତ୍ତେ ପ୍ରଜାପତି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସେ କଲାମତି। ସେ ପୁଣି ଅତି କାଳ ବଳେ ବିଶ୍ୱ ସଂଯୋଗ ବୋଧ କାଳେ। ତାର ହୃଦୟ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବେ ପ୍ରକାଶେ ସୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥ ଲାଭେ। ପୂର୍ବେ ଯେମନ୍ତେ ମହାଜଳେ ଦେଖିଛି ନୟନ ନିଶ୍ଚଳେ। ମୃଣାଳ ଦେହ ଗୌରକାନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଶ୍ରୀପତି। ଏକା ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ କେହି ଦେଖି ନିଶ୍ଚଳ ନେତ୍ରେ ରହି। ଅଣା ସହସ୍ର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଜ୍ୟୋତି ରତ୍ନ ମୁକୁଟ ଝଟକନ୍ତି। ଯୁଗାନ୍ତ ଜଳ ଅନ୍ଧକାର ଯେ ରତ୍ନ ଜ୍ୟୋତି କଲା ଦୂର। ମହାପୁରୁଷ ବୃକ୍ଷ ରୂପେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ମହାକଳ୍ପେ। ପ୍ରକାଶେ ଆତ୍ମାର ବିଚାର ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଶରୀର। ଦିବ୍ୟ ବିଚିତ୍ର ଆଭରଣେ ପ୍ରକାଶ ବସ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦନେ। ସର୍ବସୁନ୍ଦରଙ୍କ ସମୂହ ଯେଣେ ପ୍ରକାଶେ ବିଶ୍ୱଦେହ। ମିଳି ସକଳ ମହାଜନେ ମଙ୍ଗଳ ଜୀବନା ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ନାଦ ଶୁନେ। ସେ ନାମ ଯେ କରନ୍ତି ଧ୍ୟାଏ ତାହାଙ୍କୁ କାମଧେନୁ ପ୍ରାୟେ। ଦୟାସାଗର ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଦର୍ଶନ। ଅଙ୍ଗୁଳି ଅଗ୍ରେ ନଖପନ୍ତି ଶଶାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ବିରାଜନ୍ତି। ପୁରିତ ଦିଶେ ହାସ୍ୟ ମୁଖ ଦେଖନ୍ତେ ହରେ ପ୍ରାଣୀ ଦୁଃଖ। କର୍ଣ୍ଣେ କୁଣ୍ଡଳ ବେନି ଶୋହେ ବଦନ ଚନ୍ଦ୍ର ସରି ନୁହେଁ। ଶଶୀ ଅରୁଷ୍ଟ ଓଷ୍ଠ ବେନି ବିରାଜେ ଦନ୍ତ ପନ୍ତି ଘେନି। କଦମ୍ବ ପୁଷ୍ପ ତେଜ ପ୍ରାୟେ ପୀତ ବସନେ କଟି ଶୋଏ। ରତ୍ନ ମେଖଳା ତେଜ ଦମ୍ବେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକାଶେ ନିତମ୍ବେ। ଅମୂଲ୍ୟ ଦଣ୍ଡାହାର ମାଳ ଲମ୍ବେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ। ସୁନ୍ଦର ଅଳକା କୋପଳେ ହାର କେଉର ରତ୍ନମାଳେ। ଏ ଭୁଜ ସହଜେ ଜାନୁ ଯାଏ ଲମ୍ବେ ଶ୍ରୀବଟ ରୁହ ପ୍ରାୟେ। କେହ ବା ଲୋଚନେ ଦେଖିବ ଦୃଶ୍ୟ ମୂଳ ତା ସ୍ୱଭାବ। ସର୍ବଭୁବନ ତାର ଦେ ବିରାଜେ ପୁଷ୍ପ କଣା ପ୍ରାୟେ। ଏ ମନ୍ଦର ଗିରି ଯେନେ ଜଳେ କ୍ଷୀରୋଦ ମନ୍ଥନର କାଳେ। ସହସ୍ର ଶୃଙ୍ଗ ତାର ସାଜେ ସୁରତ୍ନ କିରୀଟ ବିରାଜେ। ପବନ ଗଗନ ସମୂହେ ବିଧାତା ଦେଖି ବସ୍ତ୍ର ଦେ। କଣ୍ଠେ କୌସ୍ତବ ମଣି ଶୋଏ ରତ୍ନ ପ୍ରଭାଏ ମନ ମୋହେ। ଦେହେ ଭୂଷିତ ବନମାଳ ଲମ୍ବେ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ଷସ୍ଥଳ। ଗନ୍ଧେ ଆବୃତ ଭୃଙ୍ଗପନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶଶାଙ୍କ ଅଗ୍ନିଜ୍ୟୋତି। ଦେବାକୁ ନାହିଁଟି ଉପମା କହିନୁ ଅହିଁ ଗୁଣସୀମା। ସେ ବୃକ୍ଷ ଦେଖି ଜଳ ମଧ୍ୟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶରୀର ବିରାଜେ। ଲୋକ ବିସ୍ମିତ ଦେହ ଦେଖି ବିଧାତା ଆସନ ଉପେକ୍ଷୀ। କର ଯୁଗଳ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡେ ସ୍ତୁତି କରଇ ତାକୁ ତୁଣ୍ଡେ। ସେ ହରି ଚରଣେ ବିଶ୍ୱାସ ବଣିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ 82 ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ବିଷ୍ଣୁ नाभि पदु ब्रह्मा जन्मे नाम अष्टमो अध्याय। बोल आनंदे कवार हरि हरि बोल।